Dobra prihrana biljaka garantuje dobijanje snažnih i kvalitetnih sadnica. Možda je malo čudno zašto koristim špric za zalivanje. Pa pogodan je zbog doziranja i nakapavanja direktno u koren, jer kada bi zalivali iz kante uništili bi ove male osjetljive biljke. Postoji mogućnosti da se orošavaju, ali nemojte preterivati. Paradajz i paprika ne vole mnogo da se prskaju po listovima. Mlade biljke su osjetljive i često se dešava da neke od njih uvenu. Ako im dodajete sastojke koje ćemo sada prikazati, napredovaće dobro. Čak i one biljke koje su u beznadežnom stanju mogu da se povrate u život. Prvi sastojak koji dodajem je mlijeko. Još kada bi imali sveže sirovo mlijeko, to bi bilo idealno. Sto ml mlijeka se razmuti na 1 litar vode. Zatim pomoću šprica nakapavamo u koren biljaka. Ili stavljam u prskalicu i orošavam po listovima. Mlijeko ima uravnotežen sastav korisnih nutritijenata koji biljkama godi. Također sadrži bakterije mlečne kiseline koje pozitivno utiču na biljke. Tako da mlijeko nije samo kao hrana, nego ima i zaštitnu ulogu. Jača imunitet i sprečava razvoj bolesti od kojih sadnice umiru. Na ovaj način možete ojačati sadnice paradajza, krastavca, patliđana i paprike. Drugi sastojak koji dodajem mladim biljkama je pirinčana voda. To je jedno od najboljih prirodnih đubriva za biljke. Ja sipam šaku pirinča na 1 litar vode i držim na toplom mestu najmanje 24 sata, a može i 2 do 3 dana. Neki korisni sastojci iz pirinča će se za to vreme preseliti u vodu. Nakon toga procedim i pirinčanu vodu koristim kao tečno đubrivo za biljke. Posebno je pogodno za prihranjivanje rasada nakapavanjem ili raspršivanjem. Sadrži skrob koji obezbeđuje ugljene hidrate, ali i druge esencijalne hranjive sastojke koji su neophodni biljkama. Upotreba pirinčane vode će omogućiti da biljke bolje napreduju i da budu zdravije. Možemo očekivati bolje cvetanje i veće prinose. Pirinčana voda je lako dostupna i ekološki prihvatljiva prihrana za biljke, tako da možete uštedeti na kupovini đubriva. Pirinčana voda promoviše zdravu populaciju bakterija u zemlji, pa čak i suzbija štetočine. Treći sastojak kojim zalivam mlade sadnice je ovsena voda. Zapravo, to je voda u kojoj se drže ovsene pahuljice. Poznato je koliko su ovsene pahuljice korisna hrana za ljude,
ali eto nekim čudom izgleda da prijaju i biljkama. Ne koristi se ovsena kaša gdje je ovac usitnjen i pomešan sa drugim sastojcima, nego cele ovsene pahuljice. Ja stavim šaku ovsenih pahuljica i prelijem sa 1 litar vode. Držim tako na sobnoj temperaturi 2 do 3 dana. Zatim procedim i ovu tečnost upotrebljavam kao tečno đubrivo za biljke. Ova sadrži minerale koji bi mogli da podstaknu razvoj korenovog sistema biljaka. Također poboljšava strukturu tla. Ovsena voda se može koristiti za širok spektar biljaka koje uzgajamo u povrtnjaku. Interesantno je da ovsene pahuljice možemo koristiti i za malčiranje tla. Da li vi nešto koristite za prihranu biljaka? Podelite sa nama. Zanima nas vaše mišljenje i iskustva. Ako želite naš rad da podržite na višem nivou, možete nam dati super hvala kada kliknete na super hvala ispod videa koji vam se dopao i bio je koristan za vas. Također rad kanala možete podržati tako što ćete postati član kanala klikom na pristupi. Kao član ostvarit ćete i neke pogodnosti. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Kliknite like, prijavite se na naš kanal, a zatim kliknite zvonce i odaberite sve kako biste bili obavešteni o novim zanimljivim sadržajima.